ba yun bago umalis? Tignan nyo guys. Tignan nyo guys. Kasi, Para pa akong bruha sa aking nakain mo buhok. kasi sa bago umalis. Sino almusal ko guys? Kasi kumakain ng tama yun. Naya, good morning, Naya. Yeah. Good morning. Dance, 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 dance. Taran, tara, tatan, tatan, tan, Nakain mo tan, ba bago tan, umalis yun? tan, taran, tan, 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 taran, tan, tan. Kaya mo kawawa, baka mapahiya. Wala pa tayong. Wala pa. Jessica, magdala ka ng lumang ano? Tuwalya. Hoy, babae. Hoy, baby ka. Shh, labas, labas, shh, labas, labas. Nakatingin sa mga doggy. Ang baby na yan. Hoy, grabe ka naman. O, tignan mo yung tsura ko, oh. Gusot-gusot, oh. Grabe ka naman. Ay, dog. Good morning, dogs. Dance ka. Dance. Daddy, daddy, dadin, taradim, pot, pot. Tararararadin, taradim, pot, pot. Tararararadin. Nakatitig, nakatitig. Nakatitig. Ano? Good morning, Naya. Morning, Naya. Hindi ka pa nag-almusal, no? Hindi ka pa nag-almusal. Ang aga naman manabunot dito. Ah? Damay na. Sinabunutan ako. Ang sakit ang pisngi ko, ah. Sabi mo ba? Halika na ba? Ba? Tawagin mo nga Jamay na, nakatulala. Ning! Aba! Good morning, Aba! Tawagin mo si Aba, dali. Good morning, Aba! Uy! Good morning! Say good morning! Good morning! Say good morning! Nakatulaling naman eh. Good morning! Say good morning. Ah, good morning! Say good morning. Hi vlog. Say hi vlog. Hi vlog. Vlog. Hi vlog. Hi vlog. Ayan. Ta ha? Si bye bye vlog, mag-breakfast muna tayo. Hi vlog. Bye. Tali mo na ako ng buhok.